गलती किसने की और आज भुगत कौन रहा है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा बहू बेटी के अंदर आप सब लोगों के सामने है स्टोरी कि अब हानिया किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब वाज़ेह तौर पर हमें ये नज़र आ गया है कि कुछ उसके साथ बुरा होने जा रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा ज़रूर होने जा रहा है जो वो सोच ही नहीं रही होती। हम सोच कर बड़े डर जाते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हानिया को वो घर छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ा तो सवालिया निशान ये है कि हानिया को अब वापस अयान भी इजाज़त देगा अपने घर में रहने के लिए, या वो भी कहेगा कि नहीं, आप इतना बड़ा नुकसान करके आई हैं अपने घर में, अपने भाई के घर में, अपनी माँ के घर में, तो फिर आप मुझे क्या फ़ायदा पहुँचाएंगी, आप मेरे लिए क्या अच्छा सोचेंगी, कुछ भी नहीं सोचेंगी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब हानिया का कोई भी इंसान, चाहे वो अयान हो या फिर वासिक हो, फरहान हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी इसके ऊपर एतमाद करेगा। अगर किसी शख्स के ऊपर एतमाद ना करे ना, तो उसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो यही होती है, वो हर वक्त परेशान बैठा होता है कि यार मेरे ऊपर कोई पता नहीं क्यों एतमाद ही नहीं कर, क्या मैं इतना बुरा हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, आखिर क्या बात है ऐसी। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर अगर किसी शख्स के साथ सख्त रवैया रखा जाए ना, तो वो पता है कौन है। आजकल ये जो सिचुएशन चल रही है, स्टोरी आप सब लोग देख चुके हैं, शाहान के साथ क्या हुआ, अदीका के साथ क्या हुआ, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होने के बाद, और हम सब ने जब वो दिन भी देखा है, तो अब वाज़ेह तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब अगर किसी को सज़ा देना चाहता है फरहान, तो वो हानिया नहीं, हानिया को भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भी बराबर का वो सब कुछ किया है जो भी आप सब लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन जो सबसे बड़ा जुर्म है ना, वो बनता ही शानज़े के ऊपर है, और शानज़े को सज़ा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप सब लोगों की दिल से भी यही आवाज़ आ रही है। तो बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा बहू बेटी बड़ा मज़ेदार है, लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं इस ड्रामा से, बड़ा मज़ा आता है हम जब ये ड्रामा देख रहे होते हैं। तो आप सब लोगों को मैं ये बताना लाजिम समझता हूँ कि अगली एपिसोड के अंदर सिर्फ 2 या 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ऐसे सीन्स हैं आप सब लोगों के लिए जिनको देखने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे तो पूरी की पूरी एपिसोड ही बड़ी मज़ेदार है, लेकिन ये 5 सीन्स जब इनके बारे में मैंने सोचा, मेरे दिमाग में जब मैंने इमेजिन करके देखा, तो बड़ा मज़ा आ गया। और अगली एपिसोड में शानज़े वो आपको एक अलग ही रूप में नज़र आएगी, वो बहुत ही खुश नज़र आएगी आपको। गलती किसने की और आज भुगत कौन रहा है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा बहू बेटी के अंदर आप सब लोगों के सामने है स्टोरी कि अब हानिया किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा के अंदर अब वाज़ेह तौर पर हमें ये नज़र आ गया है कि कुछ उसके साथ बुरा होने जा रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा ज़रूर होने जा रहा है जो वो सोच ही नहीं रही होती। हम सोच कर बड़े डर जाते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हानिया को वो घर छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ा तो सवालिया निशान ये है कि हानिया को अब वापस अयान भी इजाज़त देगा अपने घर में रहने के लिए, या वो भी कहेगा कि नहीं, आप इतना बड़ा नुकसान करके आई हैं अपने घर में, अपने भाई के घर में, अपनी माँ के घर में, तो फिर आप मुझे क्या फ़ायदा पहुँचाएंगी, आप मेरे लिए क्या अच्छा सोचेंगी, कुछ भी नहीं सोचेंगी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब हानिया का कोई भी इंसान, चाहे वो अयान हो या फिर वासिक हो, फरहान हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी इसके ऊपर एतमाद करेगा। अगर किसी शख्स के ऊपर एतमाद ना करे ना, तो उसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो यही होती है, वो हर वक्त परेशान बैठा होता है कि यार मेरे ऊपर कोई पता नहीं क्यों एतमाद ही नहीं कर, क्या मैं इतना बुरा हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, आखिर क्या बात है ऐसी। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर अगर किसी शख्स के साथ सख्त रवैया रखा जाए ना, तो वो पता है कौन है। आजकल ये जो सिचुएशन चल रही है, स्टोरी आप सब लोग देख चुके हैं, शाहान के साथ क्या हुआ, अदीका के साथ क्या हुआ, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होने के बाद, और हम सब ने जब वो दिन भी देखा है, तो अब वाज़ेह तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब अगर किसी को सज़ा देना चाहता है फरहान, तो वो हानिया नहीं, हानिया को भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भी बराबर का वो सब कुछ किया है जो भी आप सब लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन जो सबसे बड़ा जुर्म है ना, वो बनता ही शानज़े के ऊपर है, और शानज़े को सज़ा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप सब लोगों की दिल से भी यही आवाज़ आ रही है।
تو بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ بہو بیٹی بڑا مزیدار ہے، لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اس ڈرامہ سے، بڑا مزہ آتا ہے ہم جب یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو میں یہ بتانا لازم سمجھتا ہوں کہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر صرف 2 یا 3 نہیں، 4 نہیں، 5 ایسے سینز ہیں آپ سب لوگوں کے لیے جن کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ویسے تو پوری کی پوری ایپیسوڈ ہی بڑی مزیدار ہے، لیکن یہ 5 سینز جب ان کے بارے میں نے سوچا، میرے دماغ میں جب میں نے امیجن کر کے دیکھا تو بڑا مزہ آ گیا۔ اور اگلی ایپیسوڈ میں شان سے وہ آپ کو ایک الگ ہی روپ میں نظر آئے گی، وہ بہت ہی خوش نظر آئے گی آپ کو۔ غلطی کس نے کی اور آج بھگت کون رہا ہے؟ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ بہو بیٹی کے اندر آپ سب لوگوں کے سامنے ہے اسٹوری کہ اب ہانیہ کسی کو بھی اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ کے اندر اب واضح طور پر ہمیں یہ نظر آ گیا ہے کہ کچھ اس کے ساتھ برا ہونے جا رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا ضرور ہونے جا رہا ہے جو وہ سوچ ہی نہیں رہی ہوتی۔ ہم سوچ کر بڑے ڈر جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ ہانیہ کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ سب سے بڑا تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہانیہ کو اب واپس ایان بھی اجازت دے گا اپنے گھر میں رہنے کے لیے، یا وہ بھی کہے گا کہ نہیں، آپ اتنا بڑا نقصان کر کے آئی ہیں اپنے گھر میں، اپنے بھائی کے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں، تو پھر آپ مجھے کیا فائدہ پہنچائیں گی؟ آپ میرے لیے کیا اچھا سوچیں گی؟ کچھ بھی نہیں سوچیں گی۔ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب ہانیہ کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ ایان ہو یا پھر واسق ہو، فرحان ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کے اوپر اعتماد کرے گا۔ اگر کسی شخص کے اوپر اعتماد نہ کرے نا، تو اس کی جو سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ یار میرے اوپر کوئی پتہ نہیں کیوں اعتماد ہی نہیں کرتا، کیا میں اتنا برا ہوں، مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، آخر کیا بات ہے ایسی۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر اگر کسی شخص کے ساتھ سخت رویہ رکھا جائے نا، تو وہ پتہ ہے کون ہے؟ آج کل یہ جو سچویشن چل رہی ہے، اسٹوری آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں، شاہان کے ساتھ کیا ہوا، عدیقہ کے ساتھ کیا ہوا، اتنی بڑی ناانصافی ہونے کے بعد، اور ہم سب نے جب وہ دن بھی دیکھا ہے، تو اب واضح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر کسی کو سزا دینا چاہتا ہے فرحان، تو وہ ہانیہ نہیں، ہانیہ کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس نے بھی برابر کا وہ سب کچھ کیا ہے جو بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن جو سب سے بڑا جرم ہے نا، وہ بنتا ہی شانزے کے اوپر ہے، اور شانزے کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ سب لوگوں کی دل سے بھی یہی آواز آ رہی ہے۔ تو بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ بہو بیٹی بڑا مزیدار ہے، لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اس ڈرامہ سے، بڑا مزہ آتا ہے ہم جب یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو میں یہ بتانا لازم سمجھتا ہوں کہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر صرف 2 یا 3 نہیں، 4 نہیں، 5 ایسے سینز ہیں آپ سب لوگوں کے لیے جن کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔